छत्रपुर पौरांचल अंतर्गत आरजीपल्ली पंचायत रही। आरजीपल्ली पंचायत 4 ग्राम को नहीं गठित होती समुद्र कूल चारोटी गाँ रही। ये अनेक दिन है अनेक वर्ष है गोटे चली अभियोग रही जे कूल खाऊ समुद्र कूल खाऊ फल जो आरजीपल्ली रही तार गाँ निकट को चली आसी समुद्र एवं यही अभियोग जिला प्रशासन पाखे बारंबार कलापर कौन जिला प्रशासन कथा कहतु गोपालपुर पोर्ट कथा कहतु राज्य सरकार किए जिते शुणिले ना से बाध्य हो गोपालपुर पोर्ट आगे गणधारणा देते गतकाली एवं राति तमाम थिले सेमाने एवं परवर्ती समय जिला प्रशासन को गुरुत्व नहीं लोकों कथा को गुरुत्व नहीं ग्रामवासी कथा को गुरुत्व नहीं जिलापाल जो रही बैठक गृह में एक आलोचना होता एवं आलोचन कौन निष्कर्ष बाहर आम आलोचना करवा ये हूँ से आरजीपल्ली दृश्य रही समुद्र कूल रही गाँव मुखिया मान रही से काली कौन आलोचना है जिलापाल सहित आम सीधा आलोचना करवा। मोर नाम दिलीप सानारजबलवासी बर्तमान धन्यवाद देवी मीडिया भाई मान को जेहेतु आमर समस्या वा ओडिशा सब शुणेले तापर धन्यवाद देवी जिला प्रशासन को जेहेतु आम 5टी दाबी नहीं जाइलु 5 12 वर्ष है 5टी दाबी पूरण होगापी काली आमको स्थायी समाधान है आमको लगुच जो कलेक्टर आमको प्रतिश्रुति देते 5टी दाबी उपर कंपलसरी आम करूँ बेले आम आशा अच्छी आउ धन्यवाद देव आमर स्थानीय विधायक महोदय को तांके मध्य आम बहुत किसी पोर्ट पाखे उपस्थापन करिसेंती आमर जिते डिमांड थिला पतर पकेबा गार्ड वाल निर्माण करवा 11टे ग्रोइंग करवा सबको राजी अच्छा सबू एवं पतर माने एवं कलेक्टर निर्देश देते 100टा ट्रिप पकड़ापी आम पर डे 100टा ट्रिप पके आमर डिमांड थिला 100टा ट्रिप पकड़ापी सब फुलफिल वाला तापर जेट्रे पाच निर्माण करवा आलोकीकरण करवा पानी जल व्यवस्था सबू राज्य अच्छा आम से आम प्रत्याहार कलु आगामी दिन एडा आम तदंत करुँ सप्ताह 2 सप्ताह एपाई कोर कमिटी मत गठन होती 100टा ट्रिप पकाउछ ना ना बेले अवगत करा बेले कलेक्टर जनई जदि 100टा ट्रिप न पकेले मत अवगत करूँ मु डायरेक्शन देवी 100टा ट्रिप पकड़ापी धन्यवाद गार्ड वाल कथा आमको प्रतिश्रुति देते एवं डीपीआर सिस्टम रही आउ 2-3टा परमिशन है टेंडर माध्यम जीव मिनिमम 6 मास भितर गार्ड वाल निर्माण हम बेले आमको प्रतिश्रुति देते पोर्ट मैनेजमेंट आमको इन्वायरमेंट क्लीयरेंस विषय कहते इन्वायरमेंट क्लीयरेंस सरकार निर्देश देला 45 दिन भितर इन्वायरमेंट क्लीयरेंस दब इन्वायरमेंट क्लीयरेंस है 11टे ग्रोइंग करने पोर्ट प्रतिश्रुति पोर्ट मैनेजमेंट प्रतिश्रुति देती पोर्ट मैनेजमेंट धन्यवाद देवी आम जो प्रस्ताव नहीं धरिक जाइलु कलेक्टर जो प्रस्ताव कले पोर्ट मैनेजमेंट ऑफिस आम जोड़ा कही ऑफिस धन्यवाद पोर्ट मैनेजमेंट मुझे धन्यवाद दूसरी बाध्य आम जो माने अभियोग कर फुलफिलअप कले से आम प्रत्याहार कर बैठक होता जिलापाल मो ना बी भीमसेन सानारजबल्ली साधारण संपादक गतकाली आपण मैंने मीडिया माध्यम जानते जो गोपालपुर पोर्ट मेन गेट टारे गणधारण करूँ जेहेतु गोपालपुर पोर्ट लगी जो सी रिजन हो गाँव विलेज प्रति प्रतिवाद सभा जिला प्रशासन उपस्थित रही जिलापाल सद्भावन गृह रे सबु विभाग डिपार्टमेंट आसते टोटाली एसडीओ तहसीलदार इरिगेशन डिपार्टमेंट फिशर डिपार्टमेंट पोर्ट मैनेजमेंट सब कलेक्टर सार समस्त उपस्थित रे पंचायत त्रिपाक्षिक सभा गोटे प्रतिश्रुति देते लिखित प्रतिश्रुति एमओयू जोटा कि आम डिमांड करूँ जो आरजीपल्ली पंचायत सुरक्षा करने लगी दिन को 100टा ट्रिप आमको आवश्यक जो द्वारा अवक्षयटा को रखी हे जिलापाल प्रतिश्रुति देते पोर्ट मैनेजमेंट लिखित भाव में एमओ कर धरनियंतु आमको 3 दिन समय देते आईने 10 जन कोर कमिटी से चयन कर 3 दिन भीतर जदि सठिक भाव 100 ट्रिप जदि न पड़े ताले आगामी दिन में आम बाध्य जिलापाल को अनुरोध क्रम को आम पुनर्बार चिठी द्वारा जनइबू ता परवर्ती विषय आम चिंता करूँ ग्रामवासी मैंने कोर कमिटी को माने रही विलेज कमिटी पंचायत लोक अच्छा जो आसंता काली जो आम 17 तारीख जो डाकरा देलु सकाल 6टा रू संध्या 6टा पर्यंत आम बसलु छात्र मान स्कूल पंचायत लोक नहीं अनेक समय पर आम सहित जोगाजोग तहसील मैडम सब कलेक्टर सार जे आम आमर उपस्थापन करूँ से आम सहित जी चुक्तिनामा
ମାନେ ଆମ ପ୍ରତି ଅବହେଳା ହେଇଛି କି ଗୋପାଳପୁର ପୋର୍ଟ ହଉ ପ୍ରଶାସନ ତଳସ୍ତରୀୟ କମିଟି ହଉ ଆମେ ଦାବି ରଖିଥିଲୁ ଯେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନାରେ ବସନ୍ତୁ ବୋଲି ଆମ ଡାକରା ଦେଲା ପରେ ପୁଣି ଆମକୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଟାଇମ୍ ଦେଲେ 5ଟି ମାଇକି ନେଇକି ଆମର ଇରିଗେସନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପିସେଟ୍ ଆଉ ଆଉ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆମର ପ୍ରିୟ ବିଧାୟକ ଛତ୍ରପୁର ତ 4-5ଟା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଥିଲେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନେଇକି ଆଲୋଚନା କଲେ ସାର୍ ବହୁତ ମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଇ ପଞ୍ଚାୟତର ଯାହା ସମସ୍ୟା ଅଛି ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନେଇକି ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲେ ଆମେ ଯୋଉ ବିଷୟ ନେଇକି ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ପାଇଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏଇ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଯୋଉ ଦିନକୁ ଦିନ ଆଗକୁ ଆସୁଛି ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ବିଷୟରେ ଯେ ଆମେ ବସିଥିଲୁ ଆମ ସହିତ ଗୁରୁତ୍ୱ ସହିତ ଏଇ କଥାଟାକୁ ଶୁଣିକି ଗ୍ରହଣ କଲୁ ଆମକୁ ବି ବହୁତ ମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାର ଅଛି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ଆଜିଠୁ ଯୋଉ କାମ ତରବର ହେଇକି ଯୋଉ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଯୋଉ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ ଆମର ଏଇ ଉପରେ ଯୋଉ ଯେତିକି ଡିମାଣ୍ଡ ଉପରେ ମାନେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେଭେଲରେ ଯେତେବେଳେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟ ହେଇକି ଆଜି ପଞ୍ଚାୟତ ଆସି ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଦେଖିକି ବୁଲିଲେ ଯେ ପୁରା ଡିରେକ୍ସନ ଦେଲେ ଗୋପାଳପୁର ପୋର୍ଟ ଦିନକୁ 100 ଟ୍ରିପ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଇରିଗେସନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯୋଉ ଗାର୍ଡ ୱାଲ୍ ପାଇଁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ତା ସହିତ ଆମର ଯୋଉଟା ଫିସରମ୍ୟାନ୍ 95% ଏଇ ପଞ୍ଚାୟତର ଫିସରମ୍ୟାନ୍ ଆଉ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଖବର ଯେହେତୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟ କାଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯଥା ଶୀଘ୍ର ଏଇଠି ଯୋଉ ଫିସିଂ ଆରବାର ପାଇଁ ଯୋଉ ଅନେକ ଦିନ ହେଲାଣି ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି ସେଇଟା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ଆଉ ସବୁଠୁ ଆଉ ଆମର ଯୋଉ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳର ଯୋଉ ବିଧାୟକ ଆର୍ଜିବୁଲ ମାଟି ଉପରେ ଯୋଉ ଅନେକ ସମୟ ଯୋଉ ଅବଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟ ହଉ କି ଅନେକ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ମାନେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଆର୍ଜିବୁଲ ଲୋକ ନାହିଁ ସବୁବେଳେ ଆମ ସହିତ ଏ ବିଧାୟକ ଆପଣଙ୍କ ଯେ ମାଟି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିକି ଆଗକୁ ନେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଆର୍ଜିବୁଲ ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ 15 ଦିନ 20 ଦିନ ଯୋଉ ଦିନ ତାମ କରା ଦିନ ରାତି ସହିତ ଆର୍ଜିବୁଲ ପଞ୍ଚାୟତ ସହିତ ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ସମଚାଳନ ଯୋଉ କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦେଖୁଛି ଆଜି ଯୋଉ କୂଳକ୍ଷୟ ଉପରେ ମୋ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେହେତୁ ଏଇ ସମସ୍ୟା ଯଥାଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ହେଇଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଗୋପାଳପୁର ପୋର୍ଟ ଏବଂ এই ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛନ୍ତି ଆର୍ଜିପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମବାସୀ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ମୁଖିଆ ଗୁଡ଼ିକ କାରଣ ସେମାନେ ଦିନ ତମାମ ଏ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପୋର୍ଟକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ସାଥିରେ ନେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟ କାରଣ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ପରିବାର ରହିଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷାକୁ ଚିନ୍ତା କରିକି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭି କୀର୍ତ୍ତିବାସନ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ ସହିତ ବିଚାର କରିକି ସେମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବୈଠକ ଗୃହକୁ ଡାକିଥିଲେ ରାତି ଅଧରେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା ଏ ବୈଠକ ସ୍ତ୍ରୀପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା ଗୋପାଳପୁର ପୋର୍ଟ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଆର୍ଜିପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମବାସୀ ଯେଉଁ 4 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ କଥା କୁହନ୍ତୁ ମୁଖିଆ ମାନେ ଏବଂ ଯେଉଁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ ଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ତହସିଲଦାର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ଧନ୍ୟବାଦରେ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି କାରଣ ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ଆମର ଦାବିକୁ ସେମାନେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱ ନେଇକି ଉପରେ ବିଚାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଗୋପାଳପୁର ପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ସହିତ ନେଇଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ କରିଛି ସେ ଦୃଶ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଏବେ ମଧ୍ୟ କାମ ଚାଲିଛି ଆମେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ରହିଛୁ ଆର୍ଜିପଲ୍ଲୀରେ ଏବଂ ଏବେ ଦେଖୁଥିବେ ପଥର ଗୁଡ଼ିକ ପକାଉଥିଲେ ଯେଉଁ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସେମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଦିନକୁ 100 ଟ୍ରିପ୍ ପଥର ଏଠାରେ ପକାଯିବ এই ধরনের পথর পকাଯିବ 100 ট্রিপ পকাଯିବ এবং তা সহিত ইরিগেশন ডিপার্টমেন্টକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏଠାରେ ଗାର୍ଡ ୱାଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ତେଣୁକରି ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଡିମାଣ୍ଡ ରହିଥିଲା ଯେ ଜେଟି କଥାରେ ପାହାଚ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଆଲୋକୀକରଣ କଥା କୁହନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସମସ୍ତେ ମାନିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ ସେ ଉପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ବିଧାୟକ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଯଥାଶୀଘ୍ର এই କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମାପନ କରାଯିବ ଏବଂ ଆଜିଠାରୁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ଯେତେବେଳେ କାଲି ଗତକାଲି ଏ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା ଆଜି ସକାଳୁ କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯାଇଛି ତେଣୁକରି ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଆର୍ଜିପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମବାସୀ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଅନେକ ଦିନ ଦାବିକୁ ଆଜି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଗୁରୁତ୍ୱ ନେଇଛି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଗୋପାଳପୁର ପୋର୍ଟ କଥା କୁହନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଆମ କଥାକୁ ମାନିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯଥାଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆଜି ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତଦାରଖ କରିବ କୋର୍ କମିଟି এই ଗ୍ରାମର କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ କୋର୍ କମିଟି କରାଯାଇଛି ଯଦି ଏହାର ଅବହେଳିତ କରିଥାଏ ଯଦି ଗୋପାଳପୁର ପୋର୍ଟ ଏହାକୁ ଅବହେଳା କରେ ତାହେଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଏମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ এই କୋର୍ କମିଟି ଜଣାଇବେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେପ୍ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନେବେ ତେଣୁକରି ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଗୁରୁତ୍ୱ ନେଇଥିବାରୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଯେଉଁ ସାମ୍ବାଦିକ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଅହରହ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ସରକାର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବା କଥା ଗୋପାଳପୁର ପୋର୍ଟ ଆଉ ଯେଉଁ ରହିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି।
रही आमे भी आशा करवा गोपालपुर पोर्ट जो रही कार्य करू एवं जो आरजीपल्ली समुद्र कूल लीन हो किभली भाव में रोक जाए पुनर्बार जो आरजीपल्ली को न्याय प्रदान करा ये समस्त रही लक्ष्य एवं आमे आशा करवा यह किभली भाव में पूरण करा छत्रपुर सुधीर कुमार नाथ रिपोर्ट एमबीसी न्यूज।